ओम साईराम सांग मैंने आज फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक पुणी थे स्वागत। आशा करुच्ची कि प्रभु साई बाबा कृपार समस्ते बहुत बढ़िया से थे। मुझे भी बहुत बढ़िया अच्छी। तो ये टाइम आसी पाखापाखि 8टा हो गला, बहुत लेट हो गला कहीं धन बहुत छोट अच्छी तार खाଇବା ता मेडिसिन रेडी करवा सब टाइम ही पड़े। तो छाड़ा किसी कथा ना एबे से बहुत छोट अच्छी किसी समय वेट करने पड़ो। तो चलो आउ बेसी देरी न करी आज वीडियो स्टार्ट करवा। धन तू फूल कर दीचु गोड़ी ए चल देखिया। अरे अरे पूरा फूल कर देला। एटा किए करजी तू ना भाई, तू ना शिव भाई ए गोड़ी बिंजरा तू बिंजरा बिंजरा एटा किए करजी एटा किए फूल कला भाई से ताले शिव तो आम करछ एटा हेटी हेटी भूल करछ आम धन को हजाड़ा गोटे सुविधा हला। अब ताले सरी गला त कोन कि आउ अछि आ तले एटा कोचर भंडा आ गोटे गोटे थी बेसी नथिबा तले बोधे अल्प अछि हो गला समान किए गला गोड़ी बहु देखी माँ ये माँ को सब गोड़ी सब गड़ी गड़ी के जाऊँ कौन कर सी जहा हो आज धन तू जो कम कर कौन पुरस्कार पाइबू कौन दिया हम आज पुरस्कार पुरस्कार कौन दिया आसे हाथ देखिए भाई के डाक आसे हम कर तुम पूरी बन नुह भाई के এইটা हाँ এইটা খা এইটা খা এইটা খা এইটা খা ভাই কি কোনু ভাই এইটা নে ভাই কি খা आ ताले म धन खुआई देला जास कहबू चले चले तबे किछि न कहला कोन पिला कोन तो बेसी गला बसरा होजु एठी सुका सुकै चले एठी सुका अरे पड़ी थो चले चले देखबे नु देखबो थुआ थौजु कि नहीं हेठी थुआ हां चले चले दो चले सजड़े अति गोटे बेसी होउजी आज हम शिवंग स्पेशल खुद खुद कौन ता ये भणजांग मन पसंद खाइबा खुद स्पेशल आइटम खुद स्पेशल आइटम खुद आगुर खाइछ आधर से जानी खुदर ये खुद करदवा धराइदा सिंह बेसर करदेवी बेसर सिंह कुआडे जाउछ धन ए कुआ जाउछ कुआ जाउछ लो छुई भाई टाटा टाटा कर दे जा ए टाटा मत करे मो छुई आन के आसबू जा जल्दी जा छुई आन खरा हो गला जा मो जल्दी छुई आन के आसबू जल्दी पळि आसबू रहिबनी खरा हो गलानी
ଏଇଠି ପାଖରେ ଆମ ବିଲ ମାନେ ସବୁ ଚାଲିଗଲେ ଛୁଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା। ମୋ ରୋଷେଇ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସାରିଦିଏ ସେମାନେ ଆସିବା ଭିତରେ। ଶିମ୍ବ କାଳାକାଳି ମୋର ଏଠି ସରିଗଲା। ଭଣଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଏପଟେ ଗ୍ୟାସରେ ଖୁଦ ବି ବସିଗଲା। ମୁଁ ଏଠି ବେସରକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଆଣିଛି। ଏବେ ତିଆରି କରିବା ଶିମ୍ବର ରାଇତା। ଛୁଇଁ ଧରିକି ଆସିଲ ଧନ ଛୁଇଁ କାଇଁ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ କାଇଁ ଧନ ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଯାଉଛି ସେ ଆଗରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ଇଲୋ ପଡିବ କାଇଁ ଛୁଇଁ ଦେ ମୋ ଛୁଇଁ ଦେ କିଏ ଆଣୁଥିଲ ମା ଆଣୁଛି ଛୁଇଁ ମା ଆଣୁଛନ୍ତି କାଇଁ ବା ମୋ ପାଇଁ ଛୁଇଁ ଆଣିନୁ ଆଉ ମାନେ ମୋ ରୋଷେଇ ସରିନି ତମେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲ। ତ ଏଇଠି ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି। ଖାଇବା ପିଇବାଠୁ ଧରିକି ସବୁ କାମ ସରିଯାଇଛି। ଧନକୁ ବି ମୁଁ ସେପଟେ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି ଖୁଆଇକି। ଆଉ ସବୁ କାମ ସରିବା ପରେ ମୁଁ ଆସିଗଲି ମୋର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମାନେ ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ଲାଉଜ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ 2ଟା ବ୍ଲାଉଜ କରିବାର ଥିଲା, ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ବହୁତ। କିନ୍ତୁ ଧନ ପାଇଁ ମୁଁ କରି ହିଁ ପାରୁନି, ଫିର୍ ବି ସେମିତି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଟ୍ରାଏ କରିଛି କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମ ଭଣଜା ଏବେ 7-8 ଦିନ ହେବ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିବା ଦିନଠୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଖୁଦ ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କରିନଥିଲି। ଆଜି ବୋଉଙ୍କୁ କହିଲି କି ଖୁଦ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ କାଞ୍ଜି ଖୁଦ ଆଉ ଆଜିକା ଲୋକମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଏବେ ତ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ହେଇଗଲାଣି। ବାବୁଙ୍କର କାଞ୍ଜି ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ଛାଡ଼, ଭଣଜାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟା ଆଜି ପୂରଣ ହେଇଗଲା ଖୁଦ ଖାଇବା। ତ ଏଇଠି ମୋର ସବୁ କାମ ଏବେ ସରିଗଲା, ମାନେ ବ୍ଲାଉଜ କଟିଂ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ କଟିଂ ମୋର ସରିଗଲା। ଏଠି ଫୁଲ୍ ସରିଯାଇଛି। ତ ଚାଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ କି କେହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ଶେଷ କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସେଥିପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।